नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। ज्योत्ना मैडम आमर बालकनी पूरा रेडी होगी ठिया होती प्रश्न उत्तर देवाई कौन कह किए मु क्या कह तुमको कह ना दर्शक बंधु कह क्या कह कथा कह तुमको जब कहबी टंका 5,000 खंडे दियो आदि दर्शक मान को कहबी ताहले कि मो आम वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु कौन भूल आ कौन ठीक हो कमेंट माध्यम रे जणांतु आ दया करी टिके लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। पछू ठिया हो बालकनी गली पड़ी मैं पछू मैं शाढ़ी के बालकनी डेई ठेवाई कहनी। हाँ प्रथम प्रश्न सी किए जार कान नहीं किंतु से सब शुणी पारे। कान नहीं शुणी पारे कान नथिले भी शुणी पारे सब शुणी पारे से मोबाइल मोबाइल गोटे पकड़ा हम तो समस्त अच्छे पशु पक्षी मनीष माइक्रोफोन ओहो एमती केउ जिनिस जहाँ आम पाई खराब किंतु गछ ये लाइट लगे रात मशा मोबाइल टॉर्च जो लगे एमती केउ जिनिस जहाँ आम पाई खराब किंतु गछ पाई भल कौन एमती केउ जिनिस जहाँ आम पाई खराब किंतु गछ पाई भल आम पाई खराब किंतु खरा 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 आम पाई खराब न आम पाई भल छाई नहीं पानी नहीं पानी भी आम पाई भल दीटा जिनस अच्छे दीटा दिन सूर्य किरण नहीं गोटे कहीदेवी आम पाई खराब किंतु गछ पाई भल पवन अंगारकाम्ल ओहो आम जो छाड़ुचे अंगारकाम्ल सेटा नेले आम पाई खराब किंतु गछ पाई भल आ गोटे होची खत किछि जानलो से किए जे राति रे जन्म हुए किंतु सकाळ हो हो मरी जाए। से किए जे राति रे जन्म हुए किंतु सकाळ हो हो मरी जाए। रात्रि जन्म तारा नहीं तारा कौन मरे से मरे से मरी जाए निद नहीं आज तो दिन जाक मु शोइछि रात्रि मरे सकाळ जन्म राति जन्म हुए सकाळ मरे रात्रि जन्म हुए सकाळ मर जाए। ये जो गंगशिउली फूल नहीं से तो झड़ी पड़े आ कौन काकर नेक्स्ट से किए जे आम पाई से आम सामना रे थाए किंतु आमे ताकू देखि पारुना। से किए जे आम सामना रे थाए आमे किंतु ताकू देखि पारुना। सामने थाए किंतु देखि पारुना सामने बाट बाट आम देखि पारुना हां बाट देखि पारुना केमिति देखि परबो बाट तो सामने अछन देखुचे जो जे देखिबा आखि पाइला देखुचे से दिन से देखिबेनी बाटरे थाए सामने थाए देखिबेनी कौन कुह कुह चिंता कर भविष्यत हाँ ठीक उत्तर हाँ ठीक उत्तर नेक्स्ट एमिति केउ फल जे आमे बिना धोई खाई परिबा। से फल को हमको धोया पड़ोनी किंतु आमे खाई परिबा एटा शेष प्रश्न बिना धुआरे खाई परिबो
ଧୋଇକିରି ଖାଇବି ଆଉ। ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସେ ଫଳ। ନଡ଼ିଆ ହୁଁ ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇଲା ବେଳେ ବାଲି ଲାଗିଲେ ତମେ ଧୋଉନ? ବାନାନା ଠିକ୍ ଆଁ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଟି? ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚି କରିକି କ'ଣ ନା ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କହିବିନି ତମେ ସେଗୁଡ଼ା କୁହ। ସେ ଟିକେ ନାଲିଆ ବଟନକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତମର ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ମାତିଛି ନା? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ଜୋରସେ ମାନେ କ'ଣ ଲିମିଟେଡ଼ ନା ଅଛି ଆଉ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହାରି ଯାଉଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜିତି ଯାଉଛି। କ'ଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜିତି ଯାଉଛି ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଏମାନେ ଅଲଗା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା, ଭାଇ ଆପଣ ଏମିତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତିକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହାରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜିତିବ। ନାଇଁ ଦିଟା ଜଣେ ହାରିକି ଜଣେ ଜିତିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହବ, ଦିଟା ଯାକ ଜିତିବା ଆରେ ଦରକାର। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଠାରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହୁଏତ ଆମ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେତିକି ରହୁଛି। ନାହିଁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ରହୁଛି ନା। ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି 200 ଦେଖନ୍ତୁ 300 ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ ନା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ। ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାରେ ବନେଇକି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଦେବେ 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 ସମୟ ଆସିବ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନଉଛି। ଯଦି ବାହାରକୁ ଭଲ କୁଆଡ଼େ ପାଇବାଟା ଯାଇପାରିବ? ମିଳିବ ତମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବନି ବା। କାହିଁକି? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର। ଯଦି ଯଦି ଆମ ସମୟ ଅଭାବ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ 5000 ନେଇକି ଭିଉ ଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ କରିବା। ନାଇଁ ହଉ କରିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜି ପାଇଁ ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।